तो फ्रेंड्स सकाळु सकाळु देखंतु मु जाइथिली मार्केट आ मार्केट रो आसिला बेलको बहु आम पई पूरा स्पेशल आइटम रेडी करछनी कोन स्पेशल आइटम बहु आम रेडी हेची खाई की जानिबा प्रथमे जानू तापरे खाइबा हैं एटा कोन नुवा आइटम देखिया नाम कोन आरो ब्रेड रो ताको आलू आ प्याज बेसन ताको ऊपर तळे लगे की छांकी जे खाई जाके टेस्टी हे रेडी रेडी हो तो देखंतु आ ना तने कोन दिया हिबो जाने ना दिया जीवो ताले ब्रेड प्याज आलू नहीं जाने तो दे दे खाई ओ तो फ्रेंड्स बो आज हमर गुटे अनामिका खाद्य रेडी करचंती जहार किछि नाम नाही ताकू खाली टेस्ट करबा और आपण मान सहित शेयर करबा बढ़िया है फ्रेंड्स बढ़िया है रे वो ब्रेकफास्ट पाई बढ़िया है ब्रेडटा मझे अछि पाउंडुटीटा ऊपर तल प्याज बेसन के सब देई की ता पकोड़ टाइप रे करा है बढ़िया है एटा केउ भली भाव रे प्रस्तुत होई आपण हमको कोई परिबे की एटा ब्रेड को आगो कट पीस कर देई छी कट पीस कर दे की जेमति पकोड़ी करा जाए चुन्नी की आलू प्याज आडे कंचा लंका जेमति पकोड़ी छंका जाए हो सब रो पके की ता गुळे दे की ब्रेड टाइट को हाथ पर रखी की एपट सेपट मसला दे देने एटा देई की हे गेला हो हां दे दे की तापर छांकी दे पके देने हे गेला तापर रेडी होला पड़े पकोड़ी रेडी हे गेला ब्रेड पकोड़ी बढ़िया नाटा ब्रेड पकोड़ी नुआ तो फ्रेंड्स आ नाम भी मु देई साची ब्रेड पकोड़ी अब आपण माने भी जदी चाहू चंदी तले ब्रेड पकोड़ी घरे रेडी करी खाई परिबे बहुत प्रणाली आपण माने कहि देला अब जो माने भी ब्रेड पकोड़ी खाई चंदी कमेंट माध्यम निश्चय जानबे आपण माने केमिति लागे तो केउ भली भाव रे बर्तन देखंतु से पूरा केते कष्ट रे बर्तन ओपा हमर गाड़ी चलौछु काहे ना हाथ रे मेहंदी सेइटारे से गाड़ी चलौछु ओपा रहबे मु छाड़ दे आसे हैं तोर बहुत छानिया ना जा केंद जेबु जा जा मामा मो मेहंदी ओ बढ़िया आइजी बु बी मो पई ओपा आंबो आनचो लो बो ओपा मो पई आंबोटा आनचिलो ने काट दे खाइबा तू देइते भूली आइतलु बोधे आंबोटा ओ ओपा आपण के हाथ रे टिके मेहंदी हमको देखैबे एटा नहे दी हाथ रे मेहंदी देखंतु कहा ना देखिया लिखाई छी ए ओपा देखलो भल से तो देखंतु ओपार मेहंदी सब मु कर देजी केते बढ़िया कर देजी देखंतु फ्रेंड्स जोइन छुआ ना सीक्रेट खाइ छै ना हो ना सर के भीतर पछी जाना पड़िबनी हां डबल टेबल के देखाबे ओपा देखिली पूरा छाड़ी गलानी आरो पटे हाथ देखुनु ए लोपाटा कोन लिखाई छी होरी ना किसा लिखछु गौरी लिखिबी होरी गौरी लोक सतरे भाबिबे देखा हाथरा देखा सही हाथरा नुचु कहीं तो ये देखंतु ओपा नुचै के हमर हिडन रखी छी आपण माने जदी चाहिबे एटी पोज करी की नाटा खुजी परिबे कोठी लिखाई छी ओपार स्वामी ना मोर से दिन फुल मु देखुतली होची खाली गुले आउ किछ नै मु देखुतली मु कहली रोजरे बढ़िया ये मेहंदी करछि दिमी एथर तापको मेहंदी करते आसीउ ना चलो मो संगे मु कर देमी चा बस बसो चलो देखिया की गाड़ी चाबी दे इतना गाड़ी चाबीटा दे देले सिना जीबो बे रहून जीबो एते थाने ओपा ए भीतर बाहाई जाबे देखुनो घर सामने रे टेंट ही जाउ टेंट मेंट भी करते पड़िबो सेही टेंट रो एकारे बागटा कर दबा बे हम घरे बाहर न होई कि मु आसी बाहर ना आरो आस्ता टेंट रो बे सेही तो हम घर सामने तो टेंट है छी ना जे टेंट करू पछे एटा भलो कथा ना मु तो ताको सही कथा कहथि न टेंट हमरो डायरेक्ट कथा मंदिर रे बाहागर हबो हमरो मा लो बे मंदिर नुए मु नाचिबिन ना कोन नाचिबुन ना बरपटिया चाउ नाचिबो हां रिसेप्शन रे एटू नाची नाची हम सब जिबा बरो घर को ना हमर जागा नै नहले हमर घर हम सब नाची आपा तू कहनी एइटी पछे बाहागर कर दवा नने नई बाली रो कर दवा बढ़िया हबो ओपा नई बाली रो तो बाहागरटा कर दवा ओपा तू आजकल भारी चिंता रो रहू भाई को चिंता रे मते लागु जो से भाई केई नाहाती खाली मूळरू जहा खाली सत्तर ओपा तू भाई चिंता रे प्रबल रहूची खाली हाथ रो मेहंदी करछु काले मोर काली बाहागर रहि जिवो की लो काले काली बाहागर रहि जिवो बोले हाथ रो मेहंदी कर दछु पुनी हाथ रो मेहंदी लिबि होला बेले को पुनी आउतरे मेहंदी करछु काले काली बाहागर रहि जिवो की काई लोपा तो छानिया काई हो तो बाहागर तो हम करियो हम सब अछु ना लोक को बाहागर हो त लागु जे से खाली बाहागरिया जिवो खाली आपण मान को मिछ कथा कहउतली मो ओपा काहारी की भलो पाउनी खाली टारे मो मजाक करथली आपण मान के सहित खाली आपण मान के सहित मजाक नुह मो भौणी सहित भी मुटे एमती टिके लागे सब बेले ना लोपा आंबो तुम नियो तुम भारी मन दुख करछ मु जानि पारछु तुम आंबो तुम नै जाओ मिलची आंबोटा ए आंबोटा काटिले मते किंतु डाकिउ न निश्वास पड़ियो बा सत्तरे दूर मु गाडी धरली
ଅପା ଆମ୍ବଟା କାଟିନେ ମତେ ଡାକିବୁ ନହେଲେ ସତରେ ନିଶ୍ୱାସ ପଡିବ। ମୁଁ ଗାଡି ଚାବି ଦେଇ ଦେଇଛି। ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାର। ଚାବି ଦେଇଛି କି? ସେଇ ରୁକି। ନେ ଚାବି ବି ନେ। ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ମାର ଦେ ହେଲା। ଟାଟା ଆପା। ଟାଟା। ମୁଁ ଏଠି ଖାଲିଟା ଠିଆ ହେଇଛି ନା ତମେ ଝଗଡା ନା କିନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାହାଘର ମତେ ଖାଲି ହଉ ଅପା ତୋତେ ଆଉ ବାହାଘର କଥା କହିମିଲ ମୋ ଗୁଲୁରୁ ଅପା ମୋ ଗେଲି ଅପା ତୋତେ ମାଲୋ ମୋ ଅପା କାନ୍ଦିଲା ଲୋ ଅପା କାନ୍ଦିଲା ଗୋଟେ କୁଇଠା ମାରିବି ଏକାଥରେ ସେଠି ଅପା କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ ଯା ତୁ କାନ୍ଦିନି ଶାଶୁ ଘରକୁ ପଳା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନରେ ସବୁବେଳେ ବୋଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଖାଉଛୁ ଥଣ୍ଡା ଦେଇ ତାପରେ କଣ କହୁଛି ନା ପୁଅ ସବୁ ଥଣ୍ଡା ଖାଇଦଉଛି ମୁଁ କିଛି ଖାଉନି। ଏ ସତ କଥା ବୋଉ ହଁ ତୋର ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲଗ ମାରିବାର ଥିଲା। ସତ କଥାଟା ମୁଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ହେଲା। ପୁଅ ଏବେ ଖାଇବା କମେଇ ଦେଇଛି ସତ କଥା ବୋଉ ଖାଇବା କମେଇ ଦେଇଛି ଲୋ ପୁରା ଡାଏଟ୍ରେ ପୁରା ଏବେ ରହିବି ପୁରା 3 ମାସ ଭିତରେ ପତଳା ହେବି ତାପରେ ଯାହା କଥା ହେଲା। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବି ମୁଁ ଆଉ ପିଇବିନି ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଜିଠୁ ନୁହେଁ କାଲିଠୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସତର ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ତ ମୁଁ କାହିଁ ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ନିହାତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ପତଳା ତ ନିହାତି ହେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ ରେ କହି ଦଉଛୁ ହଁ ତୁ ଯଦି ପତଳା ହେଇକି ଦେଖିବୁ ହଁ ମୁଁ 5 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି। ସତରେ କେତେ କିଲୋ ହବା ଦରକାର କହ? 10 କିଲୋ କମାନା ବେଶୀ ନାହିଁ ତ 10 କିଲୋରେ 5 କିଲୋ ମିଠା 5 କିଲୋ ମିଠା ରେଡି ତ ରେଡି ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ବରଂ ପଇସା ସୁଧର ଆଣିବି ହଁ ବାଣ୍ଟିବି। ମୋ ବୋଉ ତା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଖୁସି ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ପତଳା ହେବି ସେ ସେଦିନ ବେଶୀ ଖୁସି ହବ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା ସେ ସବୁବେଳେ କୁହେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପତଳା ହେଇଯିବ ଛୁଆ ମୁଁ 5 କିଲୋ ମିଠା ନେଇକି ବାଣ୍ଟିବି ଗାଁରେ। ମୋ ବାପା ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଛୁଆ ମେଟ୍ରିକରେ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖୁ ମୋ ଛୁଆ ଏକ୍ଜାମରେ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲେ ମୁଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ବୋଉ କହୁଛି ମୋ ଛୁଆ ପତଳା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବି। ବା ମୋ ପରି ବୋଉ ମିଳିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ ସତରେ। ମିଠା ତୁ ବେଶୀ ମୋଟାଟା କମିବା ଠିକ ଦେଖାଯିବନି। କମ ପତଳା ହେବି ତ ନିହାତି ହେବି ମୁଁ ପତଳା ସେଟା ମୁଁ ବି ଭାଇଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକ ଯାଇଥିଲି ଏଥରକ ବି ଆଉଥରେ କଥା ଦେଇକି ଭାଇଙ୍କୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ ନିହାତି ପତଳା ହେବି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ରହିଲେ ନିହାତି ପତଳା ହେବି। ଆଉ ନାଁଟା ଯଦି ପ୍ରୟାସ ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ତ ପ୍ରୟାସ ତ ନିହାତି ହବ। ସତ କଥା ବୋଉ ପତଳା ହେଇକି ଦେଖିବି ଆଜି ବି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବି ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ କମ ଖାଇବି। ଆଉ ସକାଳେ ବି ତୁ ଦେଖିଥିବୁ ମୋ ଯୋଉ ଖାଇବା ହେଲା ସେ ଯୋଉ ପିଆଜି କରିଥିଲୁ କେତେ କମ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ପିସ୍ ହିଁ ଖାଇଛି ଅଧିକା କିଛି ଖାଇନି। ବୋଉ କେତେ ପିସ୍ ଖାଇଛି 3 ଦିନ କି 4 ଦିନ ଲାଗେ ନା ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପିଇବିନି ସତରେ ଟାଟା।